गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामयग्रीवमुपास्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विश्वकर्मा समारंभं शंकराचार्यमध्यमं वीरब्रह्मेन्द्रपर्यन्तं वन्दे गुरुं परमं परं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओं देवीं वाचमदनैन्दरीवास्तां विश्वरूपाः सभावरन्ति सानो मन्त्रेषु मूर्तिं दुहानाधीनर्वाकस्मानुपसुष्ठुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्तु ये तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रह अत्यन्तनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। पराशक्ति ब्रह्मस्वरूपाभ्याम् उमामहेश्वराभ्यो नमः। श्री पराशक्ति मय ब्रह्मस्वरूपाभ्यां लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। श्री इच्छाशक्ति त्वष्ट ब्रह्मस्वरूपाभ्यां वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। श्री क्रियाशक्ति श्री ब्रह्मस्वरूपाभ्यां श्री पुरंदराभ्यो नमः। श्री ज्ञानशक्ति विश्वज्ञ ब्रह्मस्वरूपाभ्यां संज्ञाभास्कराभ्यो नमः। माता पितृभ्यां नमः। अग्नये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो गुरुभ्यो महाजनेभ्यो नमः। आचम्य नेत्राचम्य ओं विश्वकर्मणे स्वाहा ओं सनातनाय स्वाहा ओं जगन्मयाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे नच्युताय नमः सर्वज्ञाय नमः सुनाशीराय नमः स्वयंभो विश्वकर्म परब्रह्मणे वै नमो नमः। ओं उत्तिष्ठन्तु पुरविजाजाहयेते भो विवारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ओं प्रणवस्य परब्रह्मर्जिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे जपे विनियोगः। ओं भूः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भो ज्योतिर्सोमृता ब्रह्मा पूर्ववस्वरः। शुभाभ्यां शिवे शोभने मुहूर्तिः श्रीमहाविश्वकर्माग्नाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय प्रहरार्तिः कश्यप ब्रह्मकलिपे वैवस्वरमनन्तरेः कलियुगे प्रथमवारेः जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याः ईशान्यप्रदेशे गङ्गागोदावर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् सकलविराट्मुखोद्भवाः देवब्राह्मण श्रीमन्महः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य कलियुगदैवतस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वर स्वामी देवालय सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री विश्ववासु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे शुभतिथ्यां वासरवासरे शुभवासरे